Ani mung Dr. Vishal Debma to UPSC inke sentini oro bata paro khamen inke orni je kaisa somoshati orni borok somosya hoka je bonero abu diarrhea ni problem choli dong kono jeta khobor man ha inke abun bagino sentini o camp khlaikao jaga ar ja nangmani seng rekhamu to bithi rokbo ar apatot jodi in future bor nang khangke sang taisa medical camp khlaini haika satini oro je nung phai nai phimani ba report rok bobai hai mangkha obai lukurok ni main engkang ke oro hygiene ni problem to basic je hygiene abo bor maintain khai jemon kadi maisana na ekbar yak sunani yak sumo baise motamoti nang onekta diseases na prevent khai man bor ko maintain khai o jaga nang naifen na deno bor tu goi borok maisana na yak suena saban se garing hand wash dure kotha saban kaisa pana ton deno rok noko busgada at least अपन लगे के वो डायरिया रोग है डिजीज रोग कमी थाने सिंपल सॉल्यूशन तो आबो ठीक होने बोले दो ऐसा खाई पे थाना नहीं साबन यूज कर दे हैंड वॉश यूज कर दे ऐसा और टॉयलेट नहीं पूरा कहां पे याग रोग छोड़ी हां haika sar obai tabuk tiprasa kami to obai para kabang manu tunggo obai para ga hagananggen tungo tiprasa kami thugino haike nang obai lukurok o para ni brok si misi nang tini obai ke kokkalangi thangka ban obai kami ni lukurok nale nang bo haike kokkasan ni musung ba bo haike message na musung lukurok to tak jeta samane hygiene basic hygiene abo nor maintain khai de আর सबसे इम्पोर्टेंट যেটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লাইন রোগনা দরকার নাকি কানেক্টিভিটি जोंथिने लामा फाइमाने नर थांपुरो भिडियो फन क्लाइन आदि लामा अवस्था बाहाय आंसे 2-3 बार क्लाइ खेमु आर अब नता चिनि अनफॉर्चूनेट चिनि एडीसी एरिया तखनो लामानो से कांके क्लाइमे बो যদি একবার কানেক্টিভিটি গামু কাंके ओरो सं क्लाइने से नगला केम नो काने हॉस्पिटल बेसी चली आबले को खंगा के उ रास्तानि प्रॉब्लम अब haike sar tabuk nin khukti no obai to kawi na thangka khorokcha nung to sarkar ni hapangni sebok ni manu hai ke ba kaisa ishor ni soman hini manu norok hai borok rok no haike nin khukti no obai kawi thangka tabo haste hapangnale tiprasa kami roko obai lahar hamya obai tuini jungjal belai ni klai laijak obai rongna tuile nang bobai ke MLA hinjak nai neta hinjak nai rok no bobai ke kokcharna ni musung अब तो आं तो पॉलिटिकल पर्सन बे एज ए पॉलिटिकल लाइन को सानन दो एज ए कॉमन ह्यूमन बीइंग आं कैसन को सानै जे मेन के चिन यूनिटी यूनिटी आं खाके नरक जिकुनु प्रकार ने कैसे मानि सम्मान हो जाता और नोनी प्रॉपर कैसे लिंक होना जरा एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन जत मीडिया चैनल तलाय रंगला तिनी अरस जताव तमानि जागा अबंखा Batapara our Riang population sini Riang aku Kongoro our Purbo Tislong Bisio Kabzago and our people Tinara sini youth songi Saitung Mabai or health camp Kajaka sini Riang aku jongjalak lain mani bagai jongjalak diarrhea malaria ni pradurbhav bohok samani abahai koyekta sakhamya mane beram noti jengara health camp khlaika sini youth song toido public health center thangai borobai aro ni jara adhikarik बरोबाय मालायका मालायै समस्या सालायका सालायबानो परे बरंल आरो थुबै दिनै कायसा हेल्थ केम्प खायका दा जों आरो सालकेसा सागो हयतो र आबाहाय चले माने दिनै हयतो 10 हयतो 15 दिन उनखा बर आबाहाय जुगला क्लाय माने किन्तु आरो अनेक लामा हानिया लाहार हानिया सराम जागिया गाड़ी थारानि अब तयदुबाय अन्तत 20-25 किलोमीटर हासार बरक सागो बेराम गलांसे बिति मासे अब आबार मॉडल विलेज रे डिक्लेरेशन मंगा 3 বছর आगे अबरो चिरे तिप्रासा एलाकावा के एरिया में विशेष कले एदिसे एलाकावा अबहाय लामा लाहार हानिया बागै रुगि पर्यन्त थागै दे दा
আমার পয়দা তিনি খালামার পরে আরো যোগাযোগ খাইয়ে এবার ফাইকাওটা কষ্ট পাই গাড়ি টাড়ি ভাড়া খাইয়ে অথবা বাইক বাইকে ফাইকা ফাই অরণি অবস্থা দুঃখ ফাইকা খুব সাংঘাতিক করুণ অবস্থা অরণি বড় রবি বিশেষ করে তুই হইতে অবহায় বেড়াম ফাইয় তুইনি উৎসব মানে আরো কিছু করি তাবো তবু রেডি সিজনকে কিছুটা ফাইকা অবহায়কে তিনি ইউথ এবং ত্রিপুরা যত জায়গাটা ছিল চাইতে বই থাকো ত্রিপুরাসা দফানি চিনি তাকে বুকুफ्राव কোনো জংজালা খালাयखे কোনো কিছু অভাব অনটনকে जों ত্রিপুরা মাথা হইতে जों दिनै बुबागारानि दागि मुंनि बिसिंथै এবং थानसालातेबो